তো হে গাইস, তো আজকে একটা ধামাকাধার ভিডিও হতে চলেছে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে টিকিট কাউন্টারে। যদি ভিডিওটা ফেসবুকে দেখো তো ফলো করে দিও, আর ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। তো চলো। সো গাইস, এখন আমরা আছি বিশ্বভারতী স্টেশনে, আর আমাকে মাতালে লাগবো। সরি, ওটা না। তো আমি জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা है। গেছিলাম এই দিটা গাড়িতে, এই দিটা আসছে, এই দিটাকে নিয়ে এখান থেকে স্টেশন থেকে তো দিটা গাড়ি গেছি, রেডি হচ্ছে। তো এখন আসি যাচ্ছি, মানে করবে এইসব মধ্যে প্রথম তুই শেষ তোরে আমি ভালোবাসি জানি সারা দেশ বন্ধু पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ। कुआं किसकी लगी भाई, आके बता रहा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले झुमका 1 2 3 4 कटा कटा शिट शिट বন্ধু রে বন্ধু তুই প্রথম তুই শেষ তোরে আমি ভালোবাসি मारे लो कच्चा पहुंचिया में कसी सोइया मारे लो कच्चा राजा 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 कोई चले समाजा काला कोनी पूरा तेरे जाई समाजा राजा 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 कोई चले समाजा काला कोनी पूरा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो न कटन की चादर बिछा देहनी पलम जी मन पिघला दे हनी पलंग पर झुलुआ झुला दे हनी छुए त बदन के देखो न कटन की चादर बिछा देहनी पलम जी मन पिघला दे हनी पलंग पर झुलुआ झुला दे हनी परियार मैं तो गन्ना लाई रे आले बेले तांगे वाले दुरूरी में तो गन्ना लाई रे आले बेले तांगे वाले बाहरी मैडम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा, मैं को न्यारी ले लंबा तेरी जान कसम ले लंबा। दुरूरी वाली गोरी क्या निगाहे आले बेले तांगे वाले আর লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করেই দিও, আর নেক্সট